ଯେତିକି କଥା ଆପଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଯେତିକି କଥା ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ରୋଷ୍ଟିଂ କରି କହୁଛନ୍ତି, ସେତିକି ସମୟ ଯଦି ଆପଣ ନିଜେ ପାଠ ପଢ଼ିଥାନ୍ତେ ନା ଆଜି ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ ବି ହେଇଥାନ୍ତେ। ଆଜ୍ଞା ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦରମା ବି ନେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆଜ୍ଞା ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରିଆ ନୁହଁ, ସେମାନେ କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ପେନ୍ସନ୍ ପାଉଛନ୍ତି? ସିଏ ଯଦି 5 ବର୍ଷ ଆସିକି ପେନ୍ସନ୍ ପାଇବେ, ଏଇ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ 60 ବର୍ଷ କାମ କରିକି ପେନ୍ସନ୍ ପାଇଲେ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା କି? ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ସବୁ କ'ଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଟିଚର ମାନେ ପିଲା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି? ଆରେ ଯେଉଁମାନେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲ ପାଖ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଇ ସାର୍ମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ପଢ଼ୁଥିବେ। ତା ବୋଲି କ'ଣ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଟିଚର ଅଛି ସିଏ ଆଣିକି କ'ଣ ସହରର ପଢ଼ାଉଥିବେ ନା? ଗୋଟେ ଅଯଥା କଥା ଗୁଡ଼ା ଯୁକ୍ତି କରିକି ଟିଚର ସମାଜକୁ ଆପଣମାନେ ବଦନାମ କରୁଛନ୍ତି। ଟିଚରମାନଙ୍କର ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆରେ ଗୁରୁକୁ ଗୁରୁ ଭଳିଆ ମାନ। ଗୁରୁ ବା ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଈଶ୍ୱର। ସିଏ ବା ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି, ରାଷ୍ଟ୍ର ନାୟକ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ନେତା କୁହ, ମନ୍ତ୍ରୀ କୁହ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କୁହ, କଲେକ୍ଟର କୁହ, ଓ ଏଇ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ହାତ ତିଆରି ସେବକଟିଏ। ଆପଣ ତାକୁ ଆଗେ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ନ କରିକି ଶିକ୍ଷକ ଖାଇଗଲେ ନେଇଗଲେ ତାଙ୍କୁ କାଢ଼ି ଦିଅ, ପୁଣି କଥା ଉଠୁଛି ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦିଅ। ବହୁତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି 18,000ରେ ସେମାନେ ଚାକିରି କରିବେ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଧରିକି ଆଜ୍ଞା ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ପିଲା ବହୁତ ବେକାରୀ ଅଛନ୍ତି, 18,000ରେ କରିବେ। ଆରେ ବେକାରୀ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ ସରକାର ମନା କରିଛି ନା ଶିକ୍ଷକମାନେ ମନା କରୁଛନ୍ତି? ଆରେ ସେଇମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନେ ବେକାରୀ ଅଛନ୍ତି। ସିଏ ଯଦି ସିଟି କରିଥାନ୍ତେ କି ବିଡି କରିଥାନ୍ତେ, ଓଟିଇଟି କ୍ଲିୟର କରିଥାନ୍ତେ, ସିଏ ବି ଆଜି ଟିଚର ହେଇଥାନ୍ତେ। ଆଜିକା ଦିନର ବା ଟିଚର ମାନେ ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲରେ 5 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ 10 ଜଣ ଆବଶ୍ୟକ, କରୁନାହାନ୍ତି ଚାକିରି। କ'ଣ ସେମାନଙ୍କୁ କିଏ ମନା କରିଛି କି? ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ଡିଜିଟାଲ ଦୁନିଆରେ ଚାଲିଛି ଝଡ଼। ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ଖୋଲିବା ସେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦରମାକୁ ନେଇ ଯୁକ୍ତି ଆଉ ତର୍କ। କାହିଁକି ସେମାନେ 50,000 ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି? କ'ଣ ସେ 50,000 ଟଙ୍କାରେ ତାଙ୍କୁ ଅଣ୍ଟୁ ନାହିଁ ଯେ ସେମାନେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି? ଏଠି କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ, 50,000 ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ପାଉଛନ୍ତି, ସେ 50,000 ଟଙ୍କାଟା କେତେବେଳେ ପାଉଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର ସେମାନେ ପରିଣତ ବୟସରେ ପାଉଛନ୍ତି। 25ରୁ 30 ବର୍ଷ ଚାକିରି କଲା ପରେ ଯାଇକି ଆଜ୍ଞା 40ରୁ 50,000 ଟଙ୍କା ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଫେସବୁକ୍ ହେଉ କି ଆପଣଙ୍କର ରୋଷ୍ଟର ମାନେ ଲାଇଫ୍ରୁ ଆସି କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର କେଉଁ ସମୟରେ 50,000 ଟଙ୍କାଟା ହେଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ଟିଚର 10ରୁ 12 ପ୍ରକାର ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି। ଏମିତି ବି ଟିଚର ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର 8,000 ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି, ଏମିତି ବି ଟିଚର ଅଛନ୍ତି 22,000 ପାଉଛନ୍ତି, ଏମିତି ବି ଟିଚର ଅଛନ୍ତି 32,000 ପାଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ 20-30 ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଏ, ରିଟାୟାର୍ଡ ହେବା ପାଇଁ ଆଉ 2-3 ବର୍ଷ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ 40-50,000 ଟଙ୍କାଟା ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଏମାଉଣ୍ଟ ନୁହେଁ। ରିଟାୟାର୍ଡ ଟାଇମ୍ରେ ଯଦି ଜଣେ 40-50,000 ପାଉଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେତେ ବଡ଼ ଏମାଉଣ୍ଟଟେ ଯେ ସେମାନେ ଧାରଣା ଦେଲେ କିଛି କ୍ଷତି କରିଦେଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏବଂ କିଛି ଆମର ଅଛନ୍ତି ସମାଜସେବୀ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲରେ ପିଲା ଭଲ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ପିଲାମାନେ ଭଲ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ କଥା, ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ପିଲାମାନେ ଭଲ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲରେ ଟିଚରମାନେ ଭଲ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ପଢ଼ଉଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲରେ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ମାନେ ମାସକୁ ପିଲା ପିଛା 3,000 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ 2-3ଟି ଟ୍ୟୁସନ୍ ଆରେଞ୍ଜ କରିଥାନ୍ତି। ସକାଳୁ ହେଲେ ତା ମାଆ ବେଗ୍ ନେଇକି ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ଯାଏ ପିଲାକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ପ୍ଲସ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲରେ ମାସର ଗୋଟେ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ମିଟିଂ ହୁଏ, ଏମାନେ ଯାଇକି ବସନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଟିଚରମାନଙ୍କୁ ପରମିସନ୍ ଦିଆଯାଇଥାଏ ପିଲା ଯଦି ବଦମାସି ହେଉଛି, ପାଠ ପଢ଼ୁନି, ତାକୁ ପିଟିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ତାହା ଆଜ୍ଞା ହେଇନଥାଏ। ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ସରକାର କରୁଛନ୍ତି ଦଣ୍ଡମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହାତ ଦେଇପାରିବେନି କି ମାରିପାରିବେନି। ତେଣୁକରି ଇଏ ତ ଭାଗ କହିପାରିବେନି। ତେଣୁକରି ମାଷ୍ଟର କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ପିଲାମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ମାନିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲରେ ଜଣେ ଟିଚର ପାଠ ପଢ଼ଉଛି, ସିଏ ଆଜ୍ଞା କୌଣସି ପେପର ଫିଲିଂ କାମ କରୁନି। ଆଜିକା ଦିନରେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସେଣ୍ଟର ହେଇଗଲାଣି। ଇଲେକ୍ସନ୍ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଜନଗଣନା କରୁଛନ୍ତି, MDM ଦେଖୁଛନ୍ତି, 1000 ପ୍ରକାର କାମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ। ତାପରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ରେନିଂ ସେମାନଙ୍କର ଅଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ
नोडाल स्कूल टीचर माने जाकि धारणा देइचंती सेमाने जो धारणा देइचंती सेमानकर जो दरमा बढ़िया पई आपण माने कहउचंती प्रत्येक स्कूल ले प्रथम रु अष्टम पर्यंत आज्ञा 10टी टीचर आवश्यक। तो आजिका दिन में आपण कौन सी नोडाल स्कूल जातु आज्ञा 5 रु 6 जन टीचर अच्छा से अनुसार केमी आज्ञा से माने पाठ पढ़ेबे केतबले एते काम करेंगे केतबले आज्ञा पढ़ेबे। स्कूल कौन सी नोडाल स्कूल आज्ञा हिंदी टीचर नहांती कि कंप्यूटर टीचर आज्ञा नहांती से सब्जेक्ट आज्ञा किए पढ़ेब। तेणु सबू जिनस को आज्ञा अनुध्यान करिकी शिक्षक मानक आंगुली उठेवा दरकार। तो आपण तो ता करूना ना आपणकर गोटे सोशल मीडिया अच्छी आप जहाँ पारे तार लिखि चलती आपणकर जमी गोटे कथार अच्छी अकर्मा निंदंती भूमि मूर्ख निंदंती गुरु। तेणुक आपड़ से जिनस केवल पाई लिखि चलती जी कथा आप शिक्षक विषय लिखुंट जी कथा आपण रोस्टिंग करी कहते से समय जदि आप निजे पाठ पढ़ी था ना आज गोटे शिक्षक भी होता ता करना ना। तेणुक आपण जीवन चलीगला पछ धाड़े बसी बसी पाठ बेले बेले से झील को लाइन मारिबा किंबा पुओटे झीटा पुओ को लाइन मारी यही तार आप बदमाशी यही तार समय कटिची। तेणुक आपण संस्कार तो आप परिवार ही तो आसी ना ना आपणकर पूर्व जहाँ करुले आपण मैंने ता कर खाली शिक्षक निंदा शिक्षक कहीं केते पाइले आगे ता बैकग्राउंड आज्ञा देखु। आउ गोटे कथा जे सेमाने कहीं पेंशन पाइबे एतिकीर कौन तांकर अंटू ना आज्ञा नेता मंत्री 5 वर्ष आसुँच दरमा भी नौ से आज्ञा तो गवर्नमेंट चाकरिया नुआ से कहीं आज्ञा पेंशन पाँच सीए जदि 5 वर्ष आसिकी पेंशन पाइबे ये गोटे शिक्षक गोटे सरकारी चाकरिया 60 वर्ष काम करी पेंशन पाइले आज्ञा कौन असुविधा होगा कि कौन यहीटा कौन तांकर हक नहीं कि कहिबार पेंशनटा तेणु असुविधा आज्ञा कौन। तेणु सबू जिनस गुड़ा जाणिकी आम शिक्षकता उपरकू प्रश्न उठेबा आवश्यक। अजतार मिछुटारे खाली ना कौन ना शिक्षक कहीं पाइले आपण मैंने स्कूल जाऊँच केवल पिला कौन पढ़ुची देखुना केवल एमडीएम देखुं अंडा तरकारीटा भल है कि ना बिलाती पड़ी कि ना चाउल केते बस्ता अच्छी काले मास्टर खाईगले कि कौन से जो जी यही सब कथा बुझुना ना जदि पिलार टीचरटे कौन पढ़ाऊँच पिला कौन पढ़ुची से कथा जदि शिक्षक मान सहित आलोचना करते आज ये पिला भल पढ़ते। आ गोटे कथा सरकारी स्कूल पिला माने पढ़ुना किसी रेजल्ट आसुनी एमती हाँ किसी रेजल्ट आसुना कौन सहरांचल पिला सब चाकरी कर ग्रामांचल पिला चाकरी करना सहरांचल एमती केते अच्छी कि पुणी चतुर्थ कथा उठाऊँ टीचर मानकर पिला प्राइवेट स्कूल पढ़ाऊँ आज्ञा आपण मैंने सब कौन देखी टीचर मैंने पिला प्राइवेट स्कूल पढ़ाऊँ अरे जो मैंने सहरांचल रोचे स्कूल पाख होती से सार मानकर पिला माने पढ़ुवे ताबली कौन ग्रामांचल जो टीचर अच्छी सी आणिकी कौन सहर पढ़ाऊे ना गोटे अजता कथा गुड़ा जुक्ति करी टीचर समाज को आपण मैंने बदनाम करुँच टीचर मानकर मनोबल भांगी दौरान। अरे गुरु को गुरु भाया मान हाँ गुरु बा हूँ द्वितीय ईश्वर सी बा राष्ट्र गढ़ुं राष्ट्र नायक तैयारी कर आज नेता कुह मंत्री कुह राष्ट्रपति कुह कलेक्टर कुह यही शिक्षक मानकर हाथ तैयारी सेवकटीए आपड़ ताकू आगे सम्मान दिंतु आगे से सम्मान दे केवल से दरमा गंडा को आखि अच्छी ना आज्ञा सी एते पाइले कौ समय पाँच आगे देख ता न करी शिक्षक खाईगले नहीं गले काढ़ी दियो पुणी कथा उठुची बाहर कर दियो। बहुत पिला अच्छा 18,000 से चाकरी करेंगे गोटे गोटे फ्लिपकार्ट धरिक आज्ञा ठिया जदि पिला बहुत बेकारी अच्छा 18,000 करेंगे। अरे बेकारी अच्छा कौन सरकार मना कर ना शिक्षक मैंने मना कर अरे से योग्यता ना से बेकारी अच्छा सी जदि सीटी करते कि बीडी करते ओटी क्लीयर करते सी भी आज टीचर होता आजिका दिन टीचर मैंने फाँका पड़ी प्रत्येक स्कूल 5-5 जन अच्छा जो जो जगार 10 जन आवश्यक करूना चाकरी कौन से किए मना कर कारण से ना योग्यता बुली तो आज से बेकारी यही तो कौ तो से योग्यता ना कारण यही पछ सीट्रे बसी बसी केवल फेसबुक यही शिक्षक मैंने लिखा ताकू इंगित करवा एकू कहवा कदाकार मेसेज दवा यही तो जदि पाठ पढ़ार से समय बीते था से भी गोटे गोटे टीचर होते मना कर किए आज्ञा ये करनी आउ करना सी टीचर को बाहर कर दिया माने करेंगे करूना गोटे टीचर से क्राइटेरिया आज्ञा दरकार गोटे टीचर तार कैरियर फास्ट क्लास हो सीटी कर बीडी कर ओटीटी क्लियर केते कष्ट करी जन सरकारी चाकरी होती सरकारी चाकरिया आज्ञा हूँ गोटे कंपानीर सर्वेंट नुहे कि सिक्यूरीटी गार्ड नुहे
जी पारे सी आसो करदेव तापाई क्राइटेरिया अच्छी ना आज्ञा ना ना तेणुक शिक्षक मानक आंगुली उठेवा पूर्व आगे निजक संशोधन करूँ तथा तथ्य से विषय नुहतु कौ माने जाकि धारणार बसुंच केते प्रकार शिक्षक अच्छा कौ समय एत जो 50,000 आप देखी दौरान कौ समय से पाँच आज्ञा आज्ञा उपलब्धि करूँ आपणकर शिक्षक मैंने जाऊँच तो मोर एटा व्यक्तिगत मत जो पिला माने स्कूल रे पढ़ुचंदी सेमानंकर गार्डियन भी तांको सहित जाई आंदोलन करिया उचित कारण एटा तांकर हक एटा तांकर परिश्रमर मूल्य तेणु से तो क्या धार मागुना कि करज मागुना हक मागुचंदी तेणु से चलिए केमी तेणुक ताहा नक आपण मैंने निंदित करुँच समाज रे निंदित करुँच समाजर दीटा जिनस हेले आपण ए राज्य आगू जाए गोटे स्वास्थ्य आ गोटे है शिक्षा तेणु स्वास्थ्य शिक्षा को अग्राधिकार दि जाए तेणु सरकार से धारणा बसुँच काढ़ी पारना कारण जानते शिक्षा जदि बिगड़ी ये देश बिगड़ी तेणुक सरकार कौन से जिन जानना एत टंका दरमा होती एत टंका पाँच तो आपण मैंने इंगित करुँच कुठारघात कर लेखुंट तेणु एसबू करूँ ना शिक्षक आ शिक्षकता को मूल्यबोध बुझंतु गुरु मान को सम्मान करूँ गुरु मान को सम्मान न कले आपणकर नर्क आपण मैंने पड़े